Voilà, salam alaikum la famille Mali Kono, Mali Kokan, ka bela jelen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ Mali ko de la n'i bɛ tiɲɛ ka don min na an b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon ka don min na an b'o fana fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile nin de bɛ anw ni sɛdɛrɛ mɔgɔw cɛ i y'a faamuya b'a la olu taara wari minɛ Bubu Sise la hali ni Bubu ye kojugu kɛ olu tɛ se k'a fɔ anw dun filɛ nin ye hali ni i kunkolo bɛ maga kabakolo de la n'i filila anw bɛ ka fili f'u ye o de ye faso jɔ ye mɛ ka kɛ fankelen mɔgɔ ye a dɔ bɛ fɔ karisa ma dɔ tɛ fɔ nin ma anw t'o mɔgɔ sugu ye dɛ i bɛ dɔw mankan mɛn o tun bɛ ka sɔrɔdasiw soutenir o bɛ ka dɔ f'u ma ça veut dire que a jugu sago de ka ca quoi mɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ aw la k'aw da yɔrɔ sumaya anw ta ye maliko de dɛ o cɛ tɛ yen min bɛ anw balo o cɛ tɛ yen min bɛ wari di anw ma aw taara wari minɛ i bɛ k'a la ogo sago cira aw ma se k'a fɔ aw taara wari minɛ i bɛ k'a la munduru cira aw ma se k'a kuma aw taara wari minɛ Bubu Sise la san 2 malidenw tɛ kalan na Thomas Sankara maliyɛn n'o ye Arasuba cɛ ye a ma se k'a da don nin si la i m'a ye ala y'a labila hali bilakoro ka bɔgɔ tɛ kalifa la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a y'o ye a bɛ da barabaya la mɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a barika bannen don c'est normal hali ni ye sɛ kan tigɛ a satɔla a bɛ firifiri de arasa kɛra o de ye quoi hali ni ye sɛ kan tigɛ a satɔla a bɛ firifiri wa anw ye hɔrɔndenw de ye anw tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan ye wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan anw y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye anw ta ye maliko de n'i bɛ fasojɔ sira kan tɛgɛrɛ bɛ f'u ye n'i jɛngɛnna ala ta bɛ f'u ye a banna n'o ni comme ça anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ o de ye anw ta ye i ma ye anw bɛ ça veut dire que non n ko ala ka hinɛ sɛdɛri mɔgɔ la mɛ n bɛ se olu ma Saran Jalo k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn tɔgɔ fɔ ma nɔgɔ anw bolo dɔɔni mais en tout cas mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilinaw ye kelen ye cela veut dire que faso kanu o de y'an bɛɛ lase ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ala na kira sɔnna foyi t'an bɔ nin sira in kan ayiwa an t'a bila dɛ fo Mali ka jɔ k'a kɛ komi Dubayi fo Mali ka jɔ k'a kɛ komi ala ka hinɛ Mohamed Kadafi la tun bɛ Libi cogo min na fo Mali ka jɔ i n'a fɔ Faransi bɛ cogo min na ni o tɛ an t'a bila ten ma di fo fana ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo wala fasojɔ in sira kan foyi tɛ an bɔ yan ne balimaw yanni n ka se arasa ma n bɛna analyse dɔ kɛ petit taille an b'a fɔ cɛkɔrɔba min ma ko petit taille n'o ye Kasimu Tako Tipo Petiti Patata an bɛna analyse dɔ kɛ k'a sugu yira maliyɛndenw na Kasimu Tako yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ jɔn ka baara la mun mɔgɔ sugu don an bɛna analyse fitinin kɛ o kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ ale la parce que barika tɛ ale la barika foyi tɛ ale la olu de ye faso nafolo suɲɛ k'u denw bila ka taa kalan na Ameriki fantanw joli fantanw ka wari k'u denw ka taa kalan ka na anw mara a caman den kɛra dulɔmina ye a caman den kɛra jugusago ye ka fantanw ka wari suɲɛ ko e ka lafiya o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa n bɛna analyse fitinin kɛ petit taille ka yɔrɔ la Kasimu Tako le petit taille cɛkɔrɔba tɛ bɛrɛ bɔ mɛ a dabara in ka bon n'a yɛrɛ ye ne balimaw n'aw hakili b'a la Bubu Sise minɛna waati min na coup d'état kɛlɛ Bubu Sise ninnu minɛna waati min na faransɛw ma wuli k'u jɔ a ka Bubu Sise ninnu bila a donna ta bɔra ta o waati Kasimu Tako ani faransɛ dɔ olu de kɛra i y'a faamuya b'a la Bubu Sise ka avocat ye a maliyɛnw ye faransɛ in kunkolo ye dɔrɔn u wulila a ko faransi de bɛ Bubu Sise kɔfɛ a donna ta bɔra ta o faransɛ yɛrɛ tire dɔɔni ka ko to Kasimu Tako bolo ne balimaw a ye lamɛn dɛ analyse do quoi Kasimu Tako ye den modèle min ye ka na di aw ma a bɛ faransi ka baara de la parce que a yɛrɛ y'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ ko barreau de France avocat bɛ baara kɛ yɔrɔ min na k'ale bɛ baara kɛ nin cela veut dire que faransɛw ka avocat spécial do a bɛ Mali kɔnɔ bɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faransɛw ka côté la Kasimu Tako bɛ kɛ olu ka avocat ye n bɛna a dalilu di aw ma sa analyse fitinin pour que aw k'a faamuya ni cɛkɔrɔba n'a ye yɔrɔ aw ka daji tu a kunna faso den jugu de bɛ an bolo Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la faransɛ finman minnu b'an bolo Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba in b'o olu la quoi i y'a faamu ne balimaw maliyɛndenw ça veut dire que maliyɛndenw bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ Kasimu Tako tɛ o tigi fɛ
mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ faransi ka côté la Kassim Tapo bɛ kɛ olu ka avocat ye n bɛna a dalilu di aw ma sisan le petit ta ye cɛkɔrɔbanin bilahi i ni nafolo tɛ taa lahara i ni du tɛ taa lahara wa i ye min balo dugukolo kɔ kan i tɛ n'o ɲɔgɔn balo i y'a faamuya b'a la i ni lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan ni Mali jɔra a bɛ jɔ an bɛɛ ye ni Mali cira a bɛ ci an bɛɛ ça veut dire k'a bɛ ci an bɛɛ bolo quoi ne balimaw Boubou Cissé n'aw hakili b'a la Boubou Cissé minɛna Kassim Tapo ani français dɔ olu de kɛra Boubou ka avocat ye maliyɛn denw wulila a ko jaja faransi de bɛ Boubou kɔfɛ Kassim Tapo a ye faransi avocat in gɛn k'o bila kɛrɛfɛ a kelen tora kɛnɛ kan ka Boubou Cissé défend Boubou Cissé o ye faransi mɔgɔ de i y'a faamuya b'a la an bɔra o la Karim Keita ka avocat jɔn don Kassim Tapo Karim Keita ka avocat Kassim Tapo tɛ yan Kassim Tapo kelen don Karim Keita jɔn ka mɔgɔ ye faransi IBK jɔn ka IBK ka avocat ye jɔn ye Kassim Tapo tɛ yan n bɛna fɔ aw ye sa analyse min tɛ wuli quoi aw ka bila aw kunna ko analyse min tɛ wuli o de ye nin ye IBK ka avocat Kassim Tapo o bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la Bube Mayiga o ka avocat ye jɔn ye nin Kassim Tapo kelen wa o tɛ wari sara dɛ ça veut dire que hari a bɛ an bolo faransi yan n'i minɛna sisan anw minnu bɛ faransi yan aw minnu bɛ faransi n'a minɛna sisan avocat bɛ di anw ma gratuit la bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faransi ka côté la Mali la olu fana ka avocat de Kassim Tapo ye i m'a ye Kassim Tapo kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye wari tɛ o tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma faransi de bɛ Kassim Tapo sara a yɛrɛ y'a fɔ k'a bɛ baara kɛ barreau de France la a faransiw ka avocat faransi yan l'état de b'a sara u dɔrɔmɛ kelen ni polisiw y'i minɛ anw minnu bɛ yan ni polisiw y'i minɛ n'a kɛra cogo o cogo i y'a faamuya b'a la dɔrɔmɛ kelen i t'a sara o ɲɔgɔn de bɛ an bolo Mali la i y'a faamu o ɲɔgɔn de bɛ an bolo Mali la o de ye Kassim Tapo ye Bube Mayiga minɛna jɔn kɛra a ka avocat ye Kassim Tapo kelen Bube ye jɔn ka mɔgɔ ye faransi a ye lamɛn dɛ bilahi français finman minnu b'an bolo Mali la k'u sugu yira aw la quoi daji t'u kunna ka tigɛ o la quoi ɔ bɛɛ n'a tɔ b'u n'u jɔ k'olu bɛ Mali ko la k'olu tɛ faransi kɔ dɛ olu tɛ Mali ko de dɛ olu bɛ peuple fɛ dɛ olu bɛ malidenw fɛ a bɛɛ nkalon t'i mago la ne balimaw a kɛra Bube ka avocat ye ka kɛ Boubou ka avocat ye ka kɛ Karim Keita ka avocat ye ka kɛ IBK ka avocat ye ne balimaw Rasbati fana jɛngɛnna ka kɛ faransi mɔgɔ ye Rasbati yanni Rasbati tun ka minɛ yanni Rasbati ka taa faransi ka côté la jɔn tun ye Rasbati ka avocat tun ye jɔn ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Maître Touré nin Touré tɛ dɛ Touré wɛrɛ bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba don fo bere b'a bolo Arasa tun b'a invité renouveau la o tun ye Arasa ka avocat yanni Arasa ka taa faransi ka côté la waati min na tun bɛ faso jɔ ta ni fila la yanni Arasa ka taa faransi ka côté la yanni a ka faransi dɛmɛ Arasa ka avocat tun tɛ Maître Tapo ye o ne balimaw a ye analyse in lamɛn dɛ c'est propre a jɛlen don mais mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ faransi ka côté la aw bɛɛ bɛ n'a faamuya k'a fɔ Kassim Tapo de b'u défend parce que Kassim Tapo ye français ka avocat spécial de ye Mali kɔnɔ français ka avocat spécial Mali kɔnɔ yanni Arasa ka tugu faransi kɔ yanni Arasa ka faransi défend a minɛ a fɔra k'a bɛ minɛ n'aw hakili b'a la 2017 fo mɔgɔ bɔra k'a kunbɛn jɔn de tun y'a ka avocat ye a y'aw miiri nin yɔrɔ la dɛ jɔn de tun ye Arasa ka avocat ye waati o y'a sɔrɔ a tɛ faransi kɔ la dɛ 2017 a bɛ bɔ comment ça s'appelle faransi fo jama bɔra ka taa kunbɛn a fɔra k'a bɛ minɛ jɔn tun y'a ka avocat ye la question est là a ye nin yɔrɔnin analyser cela veut dire que non mais ko baara banna quoi ninnu bɛɛ ye faransiw de Arasa Kassim Tapo Bube Mayiga Boubou Cissé Karim Keita comme ça i na taa la mɔgɔ lankolon fɛn fɛn bɛ minɛ Mali kɔnɔ Kassim Tapo de y'a bɛɛ ka avocat ye Arasa bɛ bɔ faransi ka taa Mali la 2017 a fɔra ko n'a sera yen nɔ ko b'a don kaso la o y'a sɔrɔ a ni faransi tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ Maître Touré cɛkɔrɔba dɔ don fo bere b'a bolo ta cɛkɔrɔba belebeleba dasi ka bon ta o de tun ye Arasa ka avocat ye mais Arasa yɛlɛmana ka wari minɛ ka kɛ tubabuw ka jɔn ye jɔn de y'a défend Arasa ka nin minɛli jɔn de kɛra ka avocat ye a ka minɛli filanan ni a ka minɛli fɔlɔ ni filanan jɔn de kɛra ka avocat ye Maître Kassim Tapo ewa ça veut dire k'a b'u bɛɛ ka baara kɛ mais faransi de b'a sara a yɛrɛ y'a fɔ ko barreau de France k'ale bɛ baara kɛ yen de a n'i bɛ baara kɛ yen nɔ ça veut dire que faransiw de b'i financer
y'a faamuya b'a la u ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ Faransi défend ni olu minɛna u ka avocat spécial o de ye Kasum Tapo ye ale fana bɛ ninnu dɛmɛ hali dɔrɔmɛ kelen u t'a sara mɔgɔ min bɛ Kasum Tapo sara k'u ka bɔ n'a ye irisi ye Kasum Tapo kɛra mɔgɔ mɔgɔ ka avocat ye ni tiɲɛ don n'a bɛ wari sara a ye bɔ n'a ye irisi ye a ye bɔ n'a dalu ye a tɛ yen Faransi de b'a financer i y'a faamu Faransi de b'a financer. Cela veut dire que maintenant nous dit au mode quoi k'a yira aw la ko français to ɲagambi foyi t'a la wa malidenw ɲumanw tɛ fasoden juguw don ni y'a déposer hali giri tɛ se ka ta ka bɔ e ka analyse kɛ nin kuma ninnu kan rasa bɛ bɔ Faransi 2017 o y'a sɔrɔ ni Faransi tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo est ce que Kasum Tapo kɛra ka avocat ye wa ayi a ye Faransi dɛmɛ bi bi in na Kasum Tapo de bɛ k'a défend o ma k'an bɛɛ ɲɛna o ma k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Malien wallahi aw bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ quoi k'a fɔ ko mɔgɔ dabara ka bɔ n bɛ t'i sigi dɛ n ta ye Mali ko ye da donna ta ninnu ye ala juguw de ye fasoden juguw bilahi fasoden juguw e wa Français ka avocat spécial Kasum Tapo don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Faransi défend i y'a faamuya b'a la n'i minɛna Kasum Tapo de bɛ jɔ i kɔfɛ k'i défend k'i kɛ avocat ye an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la n bɛna kawuji min la. Ne balimaw waati min na IBK bɛ kawuji min minɛ ka bila ɲɛgɛn kɔnɔ ani Kiliman Danbele de minɛna ɲɔgɔn fɛ waati min na comment ça s'appelle M5 ka bɔli min kɛra fo IBK ye kawuji min minɛ ka bila ɲɛgɛn kɔnɔ o don jɔn kɛra kawuji min ka avocat ye n'an y'a fɔ ko ninnu yɛlɛmana mɔgɔw tɛ da la n'an y'a fɔ ko ninnu ye Faransi ka cidenw de ye mɔgɔw tɛ da la a dalilu filɛ aw bolo nin ye a jɛlen pasi ɲagambi t'a la. Français ka avocat ça veut dire que u ka avocat yɛrɛ o ye Kasum Tapo de e wa Kasum Tapo bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ka avocat ya la Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen o t'a di Faransi de b'a sara kawuji min minɛna k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ jɔn de kɛra ka avocat ye la famille a ye nin yɔrɔnin lamɛn dɛ kawuji min minɛna k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ ka ninnu ye kawuji min minɛ waati min na M5 ka bɔli min kɛra kawuji min minɛna Kiliman Danbele minɛna jɔn de tun ye kawuji min ka avocat ye maître Ali Batili ani maître Muntaka Tall olu de ye kawuji min défend k'a labɔ olu de tun y'a ka avocat ye mais kawuji min nana Faransi yan ani Français ye ɲɔgɔn ye i y'a faamuya b'a la a bɛ Français ka kɛlɛ la a bɛ ka Faransi défend ni Sogɛl ye dɔ fɔ Faransi ma a bɛ jigin Sogɛl kan ni Asimi y'a faamuya b'a la ni Asimi CEDEAO mɔgɔw ka représentant gɛn ka bɔ Mali la kawuji min bɛ jigin Asimi kan a bɛ Faransi ka baara la hali ɲagambi kelen t'a la k'a fɔ e ye e min ka dɔn ta man bon k'a fɔ e ye e min tɛ ko kalama analyse filɛ nin a tɛ wuli kawuji min minɛna M5 ka waati la Ali Batili comment ça s'appelle Muntaka Tall olu de kawuji min défend i y'a faamuya b'a la ka k'a ka avocat ye mais kawuji min yɛlɛmana ka tugu Français ko a bɛ ka Français défend kawuji min minɛnen min filɛ nin ye jɔn kɛra ka avocat ye jɔn kɛra kawuji min ka avocat ye maître Kasum Tapo bi kawuji min filɛ kaso la bi jɔn de y'a ka avocat ye bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko maître Kasum Tapo ne balimaw anw tɛ ça veut dire que anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ ala de kɔ wa anw bɛ tiɲɛ de kɔ wa anw bɛ ala ta de fɔ ni e de bɛ fiɲɛ di anw ma a tɛgɛ anw tɛ fara mɔgɔ si ka nkalon kan anw bɛ ala ta de fɔ analyse min dilen filɛ ma nin ye e ka jateminɛ i k'a lajɛ wa maliyɛndenw bɛ mɔgɔ fɛ i y'a faamuya b'a la ni hɔrɔnw don ni halaladenw don n'u b'u faso fɛ bilahi a fɛn fɛn bɛ minɛ Kasum Tapo tɛ k'olu ka avocat ye mais mɔgɔ bɛ Mali lagosi ka nkalon tigɛ ka Faransi défend a fɛn fɛn minɛna Kasum Tapo kɛra bɛɛ ka avocat ye Boubou Cissé a kɛra ka avocat ye Boubou Cissé jɔn ye français de double nationalité b'a bolo i y'a faamuya b'a la Karim Keita ye jɔn ye français Kasum Tapo de ko mandat d'arrêt dara Karim Keita kan mandat d'arrêt i y'a faamuya b'a la ko Karim Keita kana Mali la o k'a don kaso la Kasum Tapo de y'i jɔ k'a tɛ na Kasum Tapo de y'i jɔ k'a tɛ na ça veut dire que mɔgɔ jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fasoden jugu fɛn fɛn bɛ yen hɔrɔn kolon fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ka avocat ye Kasum Tapo de parce que Français ka avocat préféré ça veut dire que avocat min bɛ Mali kɔnɔ ni Français ta don ni olu de b'a sara ni olu de b'a financer et wa mɔgɔ bɛ Faransi défend ni minɛna a b'i dɛmɛ c'est Kasum Tapo a tɛ wuli
aya sebe oka bleno mflene ka français fimo de jate 600 ka di oma mogo munu be français ka barala ya famia bala nu minena mogo fen be français defa nu minena kasun ka fo de bijo bubu minena aijo karun keta minena aijo ya famia bala bube minena aijo rasa minena aijo yani kaujim ka yelema français ka côté là muntaga de tunya ka avocat ba muntaga tali sisan kaujim ni olu to ɲɔgɔn bolo a bɛ ka faransi de dɛmɛ a minɛna jɔn bɛ k'a défend c'est à dire que ni faransɛw ka mɔgɔ fɛn fɛn minɛna o bɛ Kasimu Tako de wele k'a ka t'u sauver ne balimaw a dilen fili ma nin da tɛ wuli dɛ kaujim filɛ nin don min na Asimi ye CEDEAO mɔgɔw ka représentant mun tun bɛ Mali kɔnɔ ni Asimi y'a gɛn kaujim ma bɔ ka kuma ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye avec un second d'état mais avec un denka Asimi fana tan avec un denka malien be doya avec un denka malien be nene quand du maninka mais quand du minene John de Kara ka avocat maître Kasimu Tako ces gens là c'est des français nous te Mali fa be faso de njugu wallahi ni Mali te ne flek anu kuma min fo billahi ni jamana nyama do beta nous mina don ku dlo yo langa che ya famia bala ku boso kwa ku boso nous faso de njugu de e wa mama bi faso jampa e kafiriti mo bi faso la bla wal jamana e billahi e su folo be jahannama ma parce que ala ya fo ka Qur'an e kono ko limana folo ko e faso joy ni basigi be jamana kono islamia be ka ke chugula ni basigi be jamana kono ya famia bala dambe be sabatu horo ça veut dire que a bebe nyana bo quoi mais ni basigi te faut que ça ka. C'est pour ça que Allah ya foko limana folo ko faso jodo. Adile floma de. Kasimu Tako français ka avocat yere de. E wa mo fen be français défend ni minana Kasimu Tako be ki ka avocat. Ni sigi ki miri rasa français do. Il m'a nga che dépa na dans le hôtel avec aka mugu mine. Ça veut dire que nous ne sais qu'à Mali fait ça. Nous ne sais qu'à Mali fait. Ça veut dire que ou bina jodo kono. Ça veut dire que ça John Tenya la quoi parce que vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à vous l'exu kadou fait bela jelen kadou ye adile film 2017 rasa de beau français ibeka kona sera mala ko ba do kasola jama bora bamako senu ko carrefour des jeunes là au don John Tenya ka avocat ye isigi ki meri au don John Tenya ka avocat ye Maître Touré Tchokoroba Bele fa beta atumeta débat kera sa ka fena mais deux pera sa kera français ko Tchokoroba nyabla bele ba bolo ta beta kamana ni kera ça veut dire que ni be français ka côté là ni minena Kasimu Tako de défend a dilem film ate wuli ni be ka français ça veut dire que ni kera français hadi sisa ni ne kera français ni tra malla ni minena sa Kasimu Tako de défend au contrat de bout de ñogon ate wuli au de la nine ni petit taille Tchokoroba fitini ni dabaraka bo na traka campagne que faba foko ni malé on yel mieux fort ambe jamana kono don de kamade ambe population de kama timokola M5 ka boli min kala traka douf la bechi amasu ça veut dire que a sengete ko M5 yo boli min ke utraka douf la ka besakaze ka bechi ka bejeni parce que haramudo wallahi wali sabe que ka wali na folo suya ko e ka lafia o kono ala be sampren jigaka Kasimu Tako i coup d'état kele ibeka la kele ne ka du bejenna aka du fla be ka bejeni atiri sika kasi ko ale ka kulukulu ba ko betara parce que il n'y a de mayi ite mo nyana maye ite horo nye dambe tila ite manife ni tanga jamana fe boy anga jamana don anga jamana ju ni tanga jamana fe ibe yoro mi fe taye no anga jamana to amulu c'est comme ça Kasimu Tako français yere de mfla ka ko awi e wa mo fen be français ka côté là ni minana ale de be ki ka avocat ale de be défend mais ni te français ka côté là ni minana sans prendre de be jigi ka Kasimu Tako ta da do ala e wa mo ye halala denye horon de ni Mali bi ninka ni be ka Mali de défend ni minana nga che pa para harata da do ala ka France ka Mali labla français jondo bubu sise
ale de kɛra Bubu Sise ka avocat ye ka Mali labila français jondo et Bube Maïga a kɛra Bube ka avocat ye ka Mali lagosi k'a di Faransi ma Arasbat a minɛna jon kɛra ka avocat ye Kasum Tapo Karim Keta ka Mali nafolo bɛɛ suya ka ni diya ka na avion kolonw sa avion coulé à sol avion coulé au sol ka na an ka wari di tubabu ma jondo Karim Keta a minɛna jon kɛra ka avocat ye Kasum Tapo de ko Karim Keta k'a kana na Mali la ye mandat dara ka ko k'a tɛ na Kasum Tapo de y'i jɔ ça veut dire que mɔgɔ lankolon fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ dɛmɛbaga ye Kasum Tapo de jɔn bɛ ka Kasum Tapo bila o baara la Faransi Français ka avocat don ayiwa a bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn défend a si tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma Faransi de b'a sara a bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn défend Faransi de b'a financer Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris ni mɔgɔ lankolon ninnu de bɛ an ka jamana kɔnɔ ala i yɛrɛ fa dugukolo i ka du bɛ yen i muso n'i denw bɛ yen mɛ ko nin ye halaki dan de ye quoi hali n'i sara n ka cɛ o bɛ t'i kari kaburu dingɛ min kɔnɔ o ye Mali de ye i bɛ taa bila dugukolo min duguma o ye Mali de ye mɛ nin den jugu ninnu de bɛ an tu la nin si jugu ninnu de bɛ an tu la o bɛ tila ka na tuguni k'olu bɛ bɔgɔ wɛrɛ kɛ aw ɲɛna ko ça veut dire que k'u b'an duru bilen k'u b'an manipuler k'an kɛ komi denmisɛnninw o que ni mɔgɔninfin kumana dɔrɔn ŋaniya min b'a la i b'a faamuya a bɛ ka côté min défend i b'a faamuya ni mɔgɔninfin kumana dɔrɔn ça veut dire que a bɛ faveur min na a bɛ côté min na i b'a ye dɔrɔn a bɛ komi ni ouverture média tɛrɛ sigi ka kuma ouverture média n'a tɛrɛ sigi k'a bɛ faso ko fɔ i b'a ye direct k'a bɛ Bubu ka côté de la ni Arasbati tɛrɛ sigi k'a bɛ Mali ko fɔ i b'a ye direct k'a bɛ Bubu ka côté de la a bɛ Faransi de ka côté a tɛ se ka fili quoi i bɛ côté min na n ka cɛ bilayi n'i y'i sigi k'i bɛna kuma hɔrɔndenw ɲɛna dɔrɔn a bɛ dɔn quoi i ka laɲini min bilayi mɔgɔ mɔgɔ kunkolo bɛ baara kɛ a tigi b'a dɔn direct k'i bɛ côté dɔ de la k'i bɛ côté dɔ de la e wa ne balimaw a dilen filɛ aw ma bi Kasum Tapo denjuguba Français ka avocat préféré min bɛ Mali kɔnɔ Français ka avocat national min bɛ Mali kɔnɔ a yɛrɛ da de y'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ Faransi avocat so min bɛ yan n'o ye ko barreau de France de barreau de média de a donna ta bɔra ta a yɛrɛ de y'a fɔ k'a bɛ baara kɛ olu de b'a financer maa o maa bɛ Mali lagosi k'a di Faransi ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali nɛni k'a di Faransi ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali nafolo suɲɛ k'a di Faransi ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Faransi dɛmɛ ni minɛna Kasum Tapo de bɛ k'i ka avocat ye ayiwa a ye mɔgɔ fɛn fɛn défend maliyɛn tɛ dɛ français don ayiwa a ye mɔgɔ fɛn fɛn défend Kasum Tapo bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye olu bɛɛ yɛlɛmana Faransi ka côté de la a dilen fili ma to wuli Arasa ye français de Karim Keta Bube Maïga Bubu Sise a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye a bɛɛ ye tubabu de mais fɛn de b'u la golofima maliyɛnw an k'an jɔ saya don balo tɛ yen maa si tɛ nin jamana in jɔ n'an yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka nin jamana in bɔ nɔgɔ la n'an yɛrɛ tɛ faso den jugu minnu bɛ faso kɔnɔ k'olu kɛlɛ hali n'an nin bɛ to a da fɛ ça veut dire que kɛnɛma jugu minnu fana bɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'u kɛlɛ ninnu bɛ ɲini ka an danbe bɔ an na an bɛ Faransi n'a fɔra k'i ye maliyɛn ye i bɛ kɛ komi ɲuguntan fɛn ka taa an ka jamanaw ci ka Afiriki bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka Kadafi faga n'an ye ba tigɛ ka na yan k'u ka papiye sɔrɔ baara don ka baara sɔrɔ baara don bila i bɛ tɔɲɔ sugu bɛɛ ye yan o k'olu de k'an fa dugukolo ci k'an bila ɲɔgɔn na k'an ka sanu suɲɛ k'an ka fɛn bɛɛ suɲɛ o jamana kelen b'olu denw ye o bɛ ka nasaraw défend ni kumana ko i y'a faamuya b'a la liberté d'expression des libertés de pititi patata mais c'est honteux c'est décevant c'est honteux a dilen fila ma ne balimakɛ ne balimamuso Kasum Tapo Français ka mɔgɔ don Français ka mɔgɔ don n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko Français ka ministre don ewa mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Faransi fɛ ni ko y'i sɔrɔ a b'i défend ewa n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ défend a y'a bila u kunna ko Faransi ka mɔgɔ don Kasum Tapo bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye Faransi ka mɔgɔ don Ras Balayira de filɛ k'a fɔ aw ye n'i tɛ Faransi ka mɔgɔ ye n'i minɛna i bɛ sa kasobonba la a t'a da don a la ewa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali fɛ n'i ye hɔrɔnden de n'i minɛna a t'a da don a la yanni Arasa ka tugu Faransi kɔ yanni Faransi k'a sɔrɔ ka ne m'a fɔ ko Arasa ye naliko 3 de kɛ yan Arasa nana yan siɲɛ 3 moi j'étais le président de CEDEL comité 3 ani anw si ma ɲɔgɔn ye a na o na ko visite privée a na o na ko visite privée
a tora la fu ya soro u ya soro min kan ga ta de sara ko ayero bubulu a kero ka joni ka o jim fana nana ya ani mo mun tumbe nyogon bulu mo mun tumbe ta bla yoro la na tumbe do ka mobile ko no be ta bla a ta yoro la olu fana fo de ko ka jim rendez-vous pour voir ni ko u che to bu ke saba de nyogon che depuis ani olu e nyogon ye doron a bana dafa le avec a dofo asimi makato français avec a dofo sorel makato français ima ya minana doron kasum tapokala ka bukai c'est des français ibe maliden jugu do yi journaliste langolon do yi journaliste jugu sago do yi ko ka ju mako jugu ke a ka ju mako jugu ke ko mo kana kuma ala ne ko ni jamana be arrivé don jume ni jamana don be kunu don jume ni jamana ko do no be ke manifeste don jume mais so wanti fen bin danen be kene kan tabalika nyadimi do kono dimite no be ne ye chedo sigile mo mo ni beta o ka émission ka karo kono hari ka sota media ka sota ko ka media ke ubutu sigi strada de la ko ba mana ni jon ko bezide comme ça faut o chogoro ba fitini ni le petit taille de la mani faut aller ba ko aller kono bolo ko ka udi mako juguke no ko malen da be mugubo malen da be nyenyebo e wa malen den ka firi de ka cha ire don bali fena bono mugo langolon o de ka cha mali kono dambenta mo be ka udim défend to du membe la mo be ka udim défend ka am fo nen ka mbaw nen mali ni jamana wara be nyokona ka udim be ko lu défend ne balma ke ne balma muso kasim tapo ça veut dire que natra keno kenaka ni be mali fe ni horande takaboy billahi ni be mali fe ni kasim tapo yoro daji to afuna anoro faso de njugute e wa du min babula papa batile afa ko 16 milliards temps en woro kwa yo de détourner le temps de alpha ko wori drama kwa ka élection organisée ko kasum tapo era di kali kwa yi kali era fo ko fa be banene ke ko na le ma 16 milliards détourner ko papa batile ko fa be banene ke ni tara moti quartier do be no ko wayenki quartier do be ko wayenki e kata ni ngali ke du fen be kasum tapo tabu New York ma fo ka le tun be barake français e tun be barake français e be ka barake mo mo bolo du flato olu bolo hal du kelen to olu bolo mais du keme be e bolo français du bi bolo malla du bi bolo chine du be e bolo fambe fe toi tu es qui e woni ne ni na figi nu ye tuguni mali ko mana wuli jamana tun be aw bolo sanjuli ayanga na folo be sho depuis mo bo keta tle nu be fangala a côté ou d'abo en joli la côté en joli meni dabla a ou consigi bejera ou si ça retraitement ha ou tse ka bo fora tuguni ko lute fanga bla be na friya la jiduguma o be ka jamana don kun kar nyona o be ka jugu de malika mambe kami ne balma ke ne balma muso kasim tapo nyugunta fendo Boubou Sissé minana ani français do de farala ɲɔgɔn kan aw ta analyse kɛ dɔrɔn a ye ta histoire bɛɛ lajɛ Boubou Sissé ninnu minana coup d'état kɛra IBK la fo rasa tun bɛ ka bɔ ka kuma k'u banna ka Boubou bila da donna ta bɔra ta o waati Boubou minali min kɛra français dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ ani Kasum Tapo de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Boubou ka avocat ye maliyɛndenw ka kuma cayara waati min na ko jaja français de bɛ Boubou kɔfɛ Kasum Tapo ye o cɛkɔrɔba ye o français in bila kɛrɛfɛ a yɛrɛ kɛra Boubou ka avocat ye Boubou ye jɔn ye français do an bɔra o la Karim Keita bolila mandat dara Karim Keita kan a ko Karim Keita kana na Mali la k'a tɛ na a kɛra o ka avocat ye an bɔra o la Rasbati minɛna di Sakoba a kɛra o fana ka avocat ye Bube minɛna a kɛra o ka avocat ye Kawji minɛna a kɛra o ka avocat ye mais ni ne mɔgɔ dɔ y'a a bɛ ka ko Kawji bɛ ka fɛn défendre Assimi défendre Kawji tɛ ka hali Mali défendre surtout Assimi Kawji mago yɛrɛ tɛ Mali la surtout Assimi Kawji bɛ ka jamana wɛrɛ de défendre a ka nan kosɔn Kawji mago tɛ Mali yɛrɛ la surtout Assimi race balayera du l'homme tranquille k'a di aw ma Kasum Tapo a bɛ ka mɔgɔ défendre ça veut dire o tigilamɔgɔ ye français de o tigilamɔgɔ bɛ ka faransi dɛmɛ de o tigilamɔgɔ bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ faransi ye weleli dabila ne de filɛ k'a d'i ma Kasum Tapo bɛ
avec quel moro ka avocat yi wallahi billahi faran o tigi e ko tigi la moro kolosi a kuma tugo kolosi avec a John Defa avec a John Deme o de la ibe na ye ko a ras balay ka analyse ko voilà dans le quoi ambe boy ambe na ras bache la ras bache e ti sago soro dian kono a banane ya ko e tata Messi du kungolo la ani den langolo membe France ko Abidjan san bisaba ni ko abe France ya san bisaba ani ko dugukolo tabolo du tabolo foi n'a bɔra France ko abe ta vacances la malla aras bachi min sigilen fila kɛrɛfɛ dɛ o de bɛ du ta luwanse la ka Abidjan bila yen nɔ Abidjan aras bachi ninnu t'u sago sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa ninnu tɛna kɛ fɛn ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke hali ni fɛn bɛ aras bachi bolo a bɛ sa ni jɔnya la a bɛ sa ni jugu sago hali ni miliyari b'a bolo dɛ bilayi a tɛ kɛ paga ye parce que danga de b'a kɔ ne balimaw n t'a dɔn kunun Abidjan min taara ɲininka an k'o video la mɛ n bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ ça veut dire que rasa ko c'est pas la peine quoi ka an b'an da tiɲɛ la dɔrɔn sinon nin ta tiɲɛna o a yɛrɛ fana b'a kalama a yɛrɛ fana bɛ ka seereya a y'a lamɛn a bɛ ka dɔ fɔ. Une garage pour 6 heures. Yeah, j'étais très content. J'étais hyper content. Ah, la merde. Garage pour 6 heures. Yeah, j'étais très content. J'étais hyper content. 100 combien, 11 ou combien. À peu près, moi, je voulais voir des maçons. Moi, je voulais voir mon enfant. Je voulais voir quoi enquête au résultat, il faut me mettre aller. À moi, je voulais voir club ben sur le Gamboui. Si. C'est que les coups, ils se sont opposés, ils sont très proches du M5. Mais allons. Bon, où ton numéro de bête Kassola. Kassola, allez nous caudum Kasso, t'es modara qu'elle est en allez de coup. À ka émission, tu ne t'es qu'un athée caudum trop fort. Avec caudum la bouchée. Pour n'enjo lever caudum d'akono. N'enjo lever caudum d'akono. Ah, c'est un mot tera vote ko caudum bla. À quoi les sera à Nyana Djougou Sawa te baralao. Quoi les sera Nyana, quoi les bêtes d'afo 6 heures du matin. Ko allez ya yoko sente jama be votera caudum kabla. Quoi les content. Comme mon volant vla mi ko te caudum fait. Ko serait le cas mon côté. Rasa, été de Dalasa, mon petit, c'est fini pour toi. Danaya, quel un peu de flatter. Il a 2 minutes mort tu me quoi. Ne tu y coûte les fallis sans fait. Et tu me sais qu'à tout là. Mais moi, il coûte à casser les fallis sans fait. Il coûte gérer qu'à bon fallis sans fait. Ça veut dire qu'il veut couler faut qu'à saigner. Il carassa, merci mimbi Congo là. Quand il s'y il va là comme mousseau. Merci bien Congo la faba fata je suis content. Boulot faire basse glembe. Et bitami. Et quand il t'a pas une betami. Jombe et fait bi malikono. Jonga dana beka. Jombe tugu eko. Kana danka fou sorel mainde. Kana danka fou y content de ça sert à rien. Et t'es segui choko kora la foka djenguli. Tu vas mourir comme ça. Manido nyuka wari dima. Ka tugu ko. Ka fembe kie. Il faut ni bon. Ça veut dire que moi min tugura nyuka malaka bo hakilma. Et la bana choko djuma. Ta sorel mainde. Asim Sodasu et Sogel Jaffa, Sogel Malola, débito voterai, mais mon ware de Kanga Ninfo, et bed Ninfo, ça sera quoi, et Barka Banedou, mon roté mali économie matérielle. Fona Kara Saraye. Billah, il be djiri Bamako bi, Karas Bati Toro for taximanouye, au bas for Tima Rola. Il be djiri Bamako bi, car Kalo Kelenke Dougou connaît Karas Bati Toro même Roda Kono. Ne ya fouillon code. Ça veut dire que wari suyane mendirima ni tara société de transport créé Sénégali hali kati sigi Sénégali il faut wari nunu dun walma ni nana ka demande d'asile ke français i ki ka demande d'asile ke ki nemne ka bo moko dala i be kule ta para i be kuma depuis jama bi ko wati na i kuma kama machi do kasola depuis mali be bi ko wati na i ma ke ministre i ma ke député i ma ke pa pareil e be tami barka bani ko c'est tonton e be tayoro jume. C'est fini pour toi. Sogel Jamfara, Sogel ma Jamfa, Sogel Kra ministre et Wayo Koba Munu Kabela Kaltarola. Surasu et Sogel Jamfara, et wa ni, et à la Ninga Niaka Juku. Wallah, il n'y aura moru. A Tiana, allez bolode, allez me faire Beka Sabi.
ale ka kɛlɛ labana wari minɛ de la a maliyɛnden bɛɛ tigɛra a la jama t'a kɔ tuguni ale bɛ fɛ bi mali ka wuli wa i bɛ sa nin cogo la i kan'i dusukun janya dɛ ala de ye jama in d'i ma ala ye jama minɛ ça veut dire que ala de ye sanga d'i ma ala ye sanga minɛ la n'i ma ta ni ala ye n ka cɛ fa bɛ don i la wa i bɛ sa hɛni min bɛ dusukun na i bɛ sa ni hɛni ye a tɛ pase ala tɛ sago d'i ma diɲɛ kɔnɔ wa e sago tɛ sɔrɔ don o don dɔ de bɛ bɔ i la don o don dɔ de bɛ bɔ i la dɔ tɛ fari kan don o don mɔgɔ bɛ ka jigin ka bɔ i kɔ don o don mɔgɔ bɛ ka tigɛ la don o don mɔgɔ bɛ k'i bila waati min na fulaw bɛ basa na ale bɛ ba kuntɛrɛmɛ la a sigilen bɛ hôtel kɔnɔ n'a ka mɛsi ba ninnu n sera ɲɛ na dɛ n tun bɛ telefɔni lɔgɔbɛ la dɛ n tun bɛ pɔrɔnɔ lajɛ la dɛ a donna ta a bɔra tan dɛ n ye image ye dɛ mɔgɔ 100 ni kɔ de votera dɛ ko ka jumi ka bila je suis content dɛ petit wallahi ça veut dire que mais ne m'a fɔ e ye ko ni ma content ni tɛ Sogɛli fɛ ni tɛ Asimi fɛ place de indépendance bɛ yen komi i yɛrɛ ko jama bɛ taa san ten o yɔrɔ bɛ yen i bɛ se k'a ka jama labɔ aw ka Kawujimi comment ça s'appelle Sogɛli bɔ yen ka Asimi bɔ yen sinon i bɛ ninnu ye Mali kɔnɔ dɛ i bɛ ninnu ye Mali kɔnɔ maa si fa tɛ se ka ninnu bɔ yen maa si ba tɛ se ka ninnu bɔ yen ala de ye ninnu bila ɲɛmɔgɔya la fɔlɔ maa si tɛ se ka ninnu bɔ yen hasidu kɔrɔ a ka video kɔrɔ bɛ yen n tɛna faransi n mago tɛ faransi la faransi de bɛ ka afiriki ci hɔrɔn siri juru a dala kan n'a tiri sigi ye Thomas Sankara ye ala kana da to n na hɔrɔnya kɛnɛ ka t'i mako la n'a y'i muso sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye n'a y'i ka nafolo sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ nkalon tigɛ ça veut dire que ala ye ni ala tun ma nin lebu tan quoi mɔgɔ tun bɛ nin kɛ kira ye quoi a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ sɔn ko bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ yan e bɛ t'i sigi ko e bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma Sogɛli filɛ nin ka wuli o don ka kɛ premier ministre ye Mali kɔnɔ premier ministre ni Asimi bɔra yen Sogɛli de bɛ yen i bɛ t'i sigi ko i bɛ dɔ fɔ Asimi ma i den filan o de kɛra président ye or que i y'a faamuya b'a la 2020 2019 an tun bɛ k'a fɔ ko Arasuba ci 2023 2019 encore an tun bɛ k'a fɔ ko e de bɛ kɛ président 2023 bi o bɛ fɔ tuguni wa hali ala ma kize hali kize u bɛ wali du de kɔnɔ maloya fan bɛɛ fɛ déception totale fan bɛɛ fɛ wali du kize i bɛ ka lagosi k'aw tɔgɔ tiɲɛ wali du cɛkɔrɔba ka du a yɛrɛ da baara de y'a fɔ k'aw ka bɔ a ka du kɔnɔ aw dɛsɛra ka bɔ yen aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw bɛ taa cɛkɔrɔba yɛrɛ da de y'a fɔ k'u ka bɔ a ka du kɔnɔ a dɛsɛra o don Arasuba cɛ seginna kan ko san kelen o ma se ka bɔ yen yanni i ka taa dɔ fɔ Sogɛli ma i t'o ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka dɔ fɔ ninnu ma yanni i ka ninnu juguya i t'i yɛrɛ mago dilan fɔlɔ i tɛ kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ i tɛ kɛ halala ye fɔlɔ danbe dɔɔni ka k'i la ten sa Sogɛli tɛ wali du kɔnɔ dɛ wa anw tɛ wali du kɔnɔ wa wali kize anw t'o kɔnɔ e filɛ ala non mais n ko ala ye da bɔ da kama quoi sinon ni ala non samiya bo ɲugun t'an fɛ ni ko bɛ kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko ɲe nin mais o fana don quoi ni nin tun sɔrɔla so bila ala tun t'a labila ni nin tun b'a fa n'a ba lamɛn n'a tun b'a ka kabila lamɛn nin tun tɛ coron kan ba ɲango mɔgɔ lankolon sigilen bɛ Kawujimi bila la dɛ n kɔntanna dɛ députéw votera ko Kawujimi ka bila dɛ e ni Kawujimi bɛɛ tɛ kelen ye Kawujimi mɔgɔ de bɛ Kawujimi kɔ ka ni ka non mais fa b'a fɔ ko an k'a lamɛn fa b'a fɔ ko Kawujimi de bɛ fɛn soutenir cɛ soutenir Asimi soutenir ok Kawujimi bɛ ka Mali bɛɛ nɛni Posés, ils sont très proches du M5. mais hali n'olu fɛnɛ tɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ ka sɛbɛnniw kɛ k'a yira k'a fɔ nin min kɛra a ma ɲɛ notamment grand frère Nuntogo yɛrɛ ye sɛbɛnni dɔw kɛ ouais Nuntogo ayi si Canada si a ka publication a ka page kan si ko CNT mun ne nin bɔ a la quoi ni ɲugun t'an fɛ lajɛ mɔgɔ naga sigilen sigi fa b'a fɔ non blofɛr sigilen bɛ jugu sago i minɛna jɛnɛya la yan i minɛna sonyɛni la yan wali nafolo b'i kɔnɔ i filɛ du min kɔnɔ n'i bɛ k'i ka kow labɛn yen hali i yɛrɛ halala du tɛ ni ne ye nin ɲugun t'an fɛ sigilen ye den halakilen den naga sigilen la jugu sago sigilen fa b'a fɔ ko Nunsogo fana ni Nunsogo ma sɛbɛnni kɛ a bɛ mun sɛbɛnni kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka fisa ni e ye bilahi hali Mali ɲɛbɛrɛ Mali soso Mali dabiw Mali fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ hali basa
a bɛɛ ka fisa ne ye diɲɛ kɔnɔ e b'i sa cogo de la e tɛ don t'a la fo ka diɲɛ wuli i bɛ taa sigi a n'a ka mɛsi bɛ kungo la cɛbakɔrɔ ni mɛsi jugu sago sigilen bɛ n'a bi caman k'a ma ko fa b'a boloni kɛ taa non kana sɔn nin ma i ɲɛ t'i yɛrɛ la quoi bi ni e ɲɛ b'i yɛrɛ la quoi bila i b'i yɛrɛ faga quoi bilahi mais dɔrɔgu t'a la don a tɛ ko kalama dɔrɔgu t'a la fɛnna bɔlɔ sigilen bɛ ni a bi caman ya ɲininka fa ko non jɔn ka sira bɛ e la i sara i balola maa si mago t'i la i tile tɛmɛna a banna i tile tɛ segin ka na tuguni maa si t'i fɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa maliyɛn den bɛɛ ka fisa ni nin ye mali kɔnɔ hali den min bɛ wolo bi danbe b'a la ka tɛmɛ nin kan wa mɔgɔ jugu sɔn jugu bɛɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ a ka jugu o ye kelen ye a bɛ sonyɛni kɛ a bɛ nkalon tigɛ walimuso a b'o nanbara i tɛ jogo kolon fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin ni nin fana teri sigi k'a bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma i bɛ sa de kɔ mɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a hinɛ la e laban bɛ fini bila bi la e laban bɛ jaba feere bi la ɲɛ komi fa donni la de e ɲɛ ti kɛ cogo la e ɲɛ ti kɛ cogo la miliyari sonyɛnenw dir'i ma i taara susɛtew san yan fɛ e k'i halaki cogo lajɛ bolo kalani tɛ tɛmɛ nin kan a bolonin tɛ nin bɔ mɔgɔ don o don a bɛ ka nagasi wa n'a kumana bila i bɛ wo ye quoi n'a kumana bila i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye dangaden yɛrɛ de quoi n'a kumana i b'a dɔn ko nin ta tiɲɛna quoi mais ko a ka video ninnu bɛ dusu kasi de barika tɛ mɔgɔ min yɛrɛ la ni barika bɛ e la i fa fɔlɔ i b'o de ka du kɔnɔ kize i fa fɔlɔ ka du a fɔra i ye fana ko a mago b'a ka du la k'i ka bɔ yen i taara min maliyɛn den ju e bɛ maliyɛn den jumɛn dɔn ko mɔgɔ dɔ ɲana ma ka bila a ka du kɔnɔ k'a mago sɔrɔ a ka du ma k'o tigi ma ka du sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ ka fisa ni nin ye a sigilen b'a cɛ n b'i bila dɛ bilakɔrɔ fara saba i nana i ka wari minɛ faransa i t'i geli datugu nantankolon hɔrɔnkolon kafiridenw aw bɛ ka mali labila jamana wɛrɛ ye wa hasididenw sigilen bɛ yan han bilahi ni mali tɛ jamana wɛrɛ de i bɛ ninnu minɛ dɔrɔn k'u cɛ ci de quoi bilahi ni fana bi t'i sigi ni to an tɛ sɔn fa b'a yɛrɛ kɛ quoi non kana nkalon da nin to e ni min sigilen filɛ ɲɔgɔn kan a bi ca Sule ni Demba tɛ yan Sule ni Demba u mɔgɔ fila n'u sogo di ɲɔgɔn ma u b'a ɲimi a bɛɛ ba ɲango non e n'o mali binna dɛ ninnu de da bɛ mali ko la e n'o mali tiɲɛna dɛ jeunesse yɛrɛ tɛ mali kɔnɔ tugun ninnu de da bɛ mali ko la i minɛna jɛnɛya la a video bɛ yan i minɛna jɛnɛya la a video bɛ yan ça veut dire que ni ko n bɛ nin fɔ sa mɔgɔ bɛ n'a fɔ ko n ye nin kɛ quoi i minɛna yan i julankolon bɛ yan i kumakan bɛ yan walimuso hɔrɔnkolon nantankolon bubu ye wari d'i ma i tɛ se ka bubu ka kojugu fɔ i bɛ ka ye wari d'i ma hali ni ye pick-up sigi a kɔfɛla la i bɛ ka tɔgɔ tɛ bɔ a da kɔnɔ mɔgɔ minnu y'a bɛɛ tiɲɛ a tɛ se k'olu tɔgɔ e bɛ taa min nuntogo comme ça dugutigi den comme ça nuntogo hali nuntogo senna samara ka fisa ni e ye nuntogo filɛ nin olu bɛɛ place sɔrɔ e bɛ mali jɔ k'i to faransi hôtel de kɔnɔ e bɛ mali jɔ k'i to faransi hôtel de kɔnɔ e bɛ mali jɔ k'i to i ka renouveau de kɔnɔ ye fa den sago a wulila bɛɛ ɲɛ bɛɛ tɛmɛna a la jama tugura kɔ ça veut dire que dɔma tɛ fura bɔla tɛ i y'a faamuya b'a la mori tɛ wajulikɛla tɛ foyi a ye jama sɔrɔ ka sɔrɔ hali a ma sɛgɛn jama ça veut dire que a tilara k'a kɛ jamantan ye bɛɛ ni kɛra jamatigi ye apprenti bɛɛ de tun y'a kɛ apprenti ye olu kɛra jamatigi ale filɛ kule la yan a bɛ ka bɛɛ ni fana juguya sisan ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya faransɛ finma fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ lebu malidenw tɔɲɔna de u fa dugukolo mɔgɔw de nana bin o kan ka na ko bɛna mali bɔ bolo la u ma se ka mali bɔ bolo la mɛ u yɛrɛ b'an ka jamana u y'an ka jamana fanba bɛɛ ta mali avion tɛ se ka taa yen mali ministre tɛ se ka taa yen mali député tɛ se ka taa yen mɛ olu yɛrɛ bɛ yen ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn na ni mali tɛ ka na bin an kan an yɛrɛ fa dugukolo i bɛ malidenw dɔ de ko dalu bɛ min or que kunun ale da baara de y'a fɔ kunun ale de y'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu man ɲi fɛn ma yɛlɛma hɔrɔnkolon Thomas Sankara ma kuma fila fɔ Nelson Mandela ma ça veut dire que a ka jamana ka labila jamana wɛrɛ Nelson Mandela m'o kɛ mais e bɛ nagasi de ka taa fɛ e bɛ halaki de ka taa fɛ e ta bɛ tiɲɛ de ka taa fɛ jamana kuntigi ko e kelen b'i disi gosi la ko o jamana danbe bɔ a la walahi ala bɛ balaw jigi ka fɛn min t'i to yen quoi
si jugu sigilen bɛ hôtel la cɛbakɔrɔ ni Messi nko depuis ye Messi don don min na ala yɛrɛ y'i bɔ lisi la quoi min fili kungo la ye Messi don depuis y'a don don min na ala y'i bɔ lisi la i bɛ si ka sali pa faga i bɛ si ka ala ça veut dire mɔgɔninfinw mago t'i la surtout ala mɔgɔninfinw yɛrɛ mago t'i la surtout ala i m'a ye n'a nana bi faransi o bɛ téléphone de ta ka t'u jɔ arasa nana ni hôtel la ni min bɛ fɛ ka na visite kɛ an bɛ nin hôtel la an bɛ Saint-Denis a ye n'an ka dumuni kɛ an bɛ saga jeni bi an bɛ hôtel la bi o tɛ kunu ni su tun tɛ kɛ mɔgɔw tun bɛ na n'u yɛrɛ ye de n'a tun jiginna faransi bila i bɛ ala kali k'a fɔ ko Joe Biden de donna faransi i b'a ɲini ka dɛsɛ i t'a ye mais bi na n'a jiginna hôtel min na ayi o bɛ tile filmer la yen da la a bɛ faransi a bɛ Saint-Denis a bɛ nin hôtel la ni mɔgɔ ma taa i b'a dɔn o bɛ na min fana fɔ ni mɔgɔ ma taa ye o bɛ ni jɔ tuguni ko an bɛna taa hôtel la an bɛna taa dumuni kɛ u bɛ t'u sigi o tabali jamajanden in sanfɛ yen nɔ ko mɔgɔnin tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan kɔngɔ de bɛ mɔgɔ la faransi yan wariko de bɛ mɔgɔ la faransi yan mugu bɛ bɛɛ kun wari bɛ bɛɛ kun bɛɛ bɛ baara la yan e ka jate minɛ faransi yan bilahi hɔrɔnden nankamaden olu bɛɛ bɛ tiɲɛ de kɔ olu tɛ mɔgɔ kɔ dɛ olu bɛ mali dɛmɛ de k'i sɛbi de la olu tɛ mɔgɔ kɔ dɛ faden sago olu bɛ kule sugu bɛ jɔ e tile tɛmɛna e tɛ arrivé tuguni e tɛ segin cogo kɔrɔ la tuguni ne de y'a fɔ a y'a sɛbɛn k'a bila ye jama min tun bɛ kɔ ni o jama seginna ka na i kɔ tuguni o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye kɔ nantankolo jugu sago i fa fulan ka du kalo du in bɛ sara 100 de i fa fula san kelen cɛkɔrɔba mago b'a ka du la taga yɔrɔ t'u la barika kisɛ kelen t'u la ni nin nana k'ale bɛna kuma devant le peuple k'a bɛ mɔgɔ dɔ lagosi k'a bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ tiɲɛ e t'a dɔn ko ala ye daw bɔ non mais ko ne bɛ sa de quoi bilahi barika jumɛn de bɛ nin na diɲɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ daminɛ bɛɛ ɲɛ jama tugura kɔ bɛɛ ɲɛ a ma kɛ minisiri ye a ma kɛ député ye a ma kɛ maire ye a ma foyi su ni tile renouveau mɔgɔ buruja la a bɛ taa nkalon da mɔgɔ dɔ la o fana bɛ siran o bɛ wari ta ka taa d'a ma a balo cogo filɛ aramu bilahi i ma hali ni y'a ju gosi ka bɔ renouveau la a tɛ bɔ yen a bɛ balo nin cogo de la ka nkalon da mɔgɔw la lagalagatɔ dɔw fana b'u to ka wari ta ka d'a ma cakala kama i ka n tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ o dugusɛjɛ a bɛ n'i sigi n bɛ dan yan n bɛ dan yan an bɛ dan yan n tɛ foyi fɔ a bɛ tɛmɛ o tigi la hɔrɔnkolo waati min na bɛn de cerveau ninnu bɛ CNT kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ bɛ ka kɛ minisiri ye ale sigilen bɛ hôteliw la faransi yan Messi donna Fukari i dusukasi bɛ ɲini k'i ba faga i fa filɛ nin hali a tɛ kuma tuguni o bɛɛ dusu kasilen don i fa jigi dalen tun bɛ ka don dɔ la ko jama min b'i kɔ ko e bɛ bacilila kunna wolo i fa bila don dɔ la i fa tun bɛ sigi de quoi ko den min filɛ n bolo nin bɛ mali kunna bɔ kuma ma se bacilila ma o de sigilen filɛ Messi donna hôtel la ye la décevant ko non mais ko nin non de petit la wallahi e b'i sa cogo de la i tɛ dɔ bɔ juguya la i k'i dabɔ maliko yɛrɛ la maliyɛndenw t'i lamɛn o t'i fɛ o tɛna tugu i kɔ n'i nana i denw baw sɛgɛrɛ faransi a kan i ka wari minɛ faransɛw la i sigi ka hôtelini kɔnɔ yen i ka malidenw t'u ka malijɔ la CNT mɔgɔw votera k'aw ji min a donna ta k'aw ji min tɛ don da la e fana tɛna don da la maliyɛndenw tigɛra mɔgɔ la i bɛ taa min e bɛ taa min a bɛ se ka fɛn kɛ nin jamaba in na jama min bɛ sogɛli ko a bɛ se ka fɛn kɛ sogɛli la jama min bɛ asimi ko a bɛ se ka mun kɛ jama tɛ e kɔ tɔgɔ tɛ e la sanga tɛ la jɔn bɛ k'aw ji min kɔ jɔn de bɛ k'aw ji min kɔ hali ni k'aw ji min bilala bi mun bɛ yen hali ni k'aw ji min bɔra kaso la bi mun bɛ yen k'aw ji min ka jɛkulu mɔgɔ bɛɛ ka démission ni sɛbɛ don kelen u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan tile kelen bɛɛ ka démission jɔn bɛ k'aw ji min fɛ mali la hali muso min b'a kɔ i b'a muso min b'a kun o fana natalen bɛ fɛn dɔ la jɔn bɛ k'aw ji min fɛ a kana dan ka bila dɛ u ka dulon sankolo la maa si mago t'a la bɛɛ ye k'aw ji min couleur dɔn ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra a y'a bɛɛ janfa ne m'a fɔ aw ye k'aw ji min rasibati ninnu bɔgɔ taara yɔrɔ kelen de i m'o ye u bɛɛ feere cogo ye kelen ye u bɛɛ da baara ye kelen ye u bɛɛ kumakan u voix ka bon cogo ninnu bɛɛ de mɔgɔ sugu kelen ye lɛn o tɛ fa ni ba de la sinon u bɔgɔ taara yɔrɔ kelen de wa démodèle u bɛ sa nin cogo de la k'aw ji min kana dan ka bila dɛ u ka dulon sankolo la maa si mago t'a la e ta tɔ ma kɛ ka n'i da faransi hôtel kɔnɔ yan maa yɛrɛ ka sira t'i la meeting tɛ kɛ foyi tɛ kɛ tuguni n'i y'a ye k'a bɛ taa meeting kɛ o tɛ foyi fɔ ko sogo ɲimi mɔgɔw bɛ taa sogo de kama mɔgɔ tɛ taa i kama
hali ka hôtel min filɛ walima a bɛ taa dumuni kɛ restaurant na mɔgɔ tɛ taa e kama dɛ o bɛ taa dumuni de kama i sigi kana dumuni ko fɔ kɛ jɔn bɛ taa yen jɔn bɛ taa yen jɔn mago bɛ ninnu na maa bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman d'i ma i y'an kɔ k'i tun ala ka nɔgɔya mali jɔra i tɔgɔmaya la e de nana yan ko i bɛ ka man ɲi ko an k'a gɛn ni joli bɛ bɔn ni mɔgɔ bɛ sa jamana tɛ se ka jɔ ni sataw ma sa ni balotaw ma balo e de nana nin fɔ anw ye yan e mɔgɔ kelen nana tuguni ko an ka i bɛ ka dɛmɛ hɔrɔnya bɛ min ko maliyɛnw y'i bila depuis o don ko an ka i bɛ ka dɛmɛ e tun bɛ ka dɔ fɔ i bɛ ka ma don min na o yɛrɛ tun ka fisa ni kunu ye o tun ka fisa ni kunu e bɛ ka fɔ dɔ fɔ i bɛ ka ma don min na i bɛ ka nana sonyani barika bonya ka baarakɛbaliya ka an ka wariw bɛɛ dun e nana ko an ka i bɛ ka dɛmɛ o waati o don ne ko n ko c'est pas la peine mɔgɔ bɛ ka min fɔ nin na nin ma sɔrɔ so nin tɛ halala ye mɔgɔw kumasera ka bila ko Sumayila man ɲi a nana k'o ka ɲi i bɛ ka man ɲi a nana k'o ka ɲi Karim Keta man ɲi a nana k'o ka ɲi Bubu man ɲi a nana k'o ka ɲi i y'a faamuya b'a la Jarasuba man ɲi a nana k'o ka ɲi Amadu Koyita Keyita Mayiga a nana k'o ka ɲi Batara den Amadu Koyita ka video filɛ yan a ye nin kuma in fɔ i ma don min na i ma se ka jaabi Amadu Koyita b'i dɔn ka tɛmɛ i fa n'i ba kan a ye tɔgɔ min i jɔ n ka kala nantankolon sigilen bɛ o tɛ la jɔn tɛ e sugu dɔn e b'i si kɛ nin namiya in na quoi e b'i si kɛ baarakɛdenya la mɔgɔ bolo ça veut dire que ka wari mugu dɔɔni sɔrɔ i kɔnɔ i bɛ kule komi wulu fatɔ ka wari jamanaw défend ka mɔgɔw hasidiya fu a ye Amadu Koyita lamɛn a ma nin kuma jaabi hali bi. Rasbati o tɛ yan n'a ko ma ko Koyita Mayiga Ture a b'a fɔ a ye ko ne fana ko k'a Tall k'a Cissé a Cissé a Cissé n'a ye wele k'an ɲininka n b'o ɲɛfɔ a ye i y'a faamuya ko n ko a Tall a Cissé une fois a Cissé deux fois a Cissé trois fois ko ne fana y'o fɔ k'o fara ale fana kan donc b'o fɔ n tɛ nɔgɔn don yan nin ma jaabi dɛ et puis nin tɛ mɔgɔ de ye dɛ nin tun ye bɛɛ ka ministre de ye mais nin fɔra a ma nin jaabi dɛ e sugu dɔɔnen don Mali kɔnɔ e bɛ taa min i ma ye mɔgɔ y'i bila mɔgɔ m'i bila gansan dɛ ça veut dire que i tiɲɛna de quoi i kɛra poubelle de i kɛra wɔrɔnkolon ye i kɛra juguw sago ye i kɛra i ba sinamuso sago ye ni tun ka bilayi mɔgɔw tun t'i bila ni tun ma tiɲɛ bila warilayi ala tun t'i halaki ta Amadu Koyita bɔra ka nin fɔ ale bi cɛ a m'o jaabi dɛ a ye kalo 3 ɲɔgɔn de kɛ k'a yɛrɛ ɲina Amadu Koyita kɔ coup d'état kɛlɛ i bɛ k'a la i b'a dɔn a bɛna min fɔ a non mais ko nin bolo ko an bɛ ka bibɔlɔn de min fɔ nin bolo ko mɔgɔ de bɛ k'an ka kusi sanfɛ coup d'état kɛlɛ i bɛ k'a la a bɛna mun de fɔ pour que Amadu Koyita kana don histoire tɔ kɔnɔ Amadu Koyita kana tɛmɛ ni dossier tɔ ye a bɛna mun de fɔ ko n'o tun ma coup d'état kɛ i bɛ k'a la ko Amadu Koyita k'o tun ye baarabaw daminɛ o tun bɛ ka baara ɲumanw kɛ Amadu Koyita ye hɔrɔn non mais ko ne yɛrɛ sara de quoi bila cɛ nin bi mais a bɛ kuma kunu bi a bɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ n'i sigi ka dɔ wɛrɛ fɔ walima a bɛ dulɔ de min je sais pas ka Amadu lagosi Koyita Keyita Mayiga ale de y'o fɔ Amadu bɔra ka jaabi ko ni cɛ don k'a ka segin a kuma kan ni cɛ don depuis Amadu bɔra ka nin video kɛ e y'a ye ka Amadu tɔgɔ fɔ depuis Amadu ye nin video kɛ e y'a ye ka Amadu jaabi mais ni tiɲɛ tun b'a bolo a tun b'a jaabi ni Amadu tun b'a sɔn kolon fɔ ni Amadu tun b'a jogo fɔ a tun bɛ Amadu jaabi mais Amadu min fɔ wuli bali da tɛ wuli Bubu Sise dɔgɔnin lo Tall ko Tall ko a jamu fɔlɔ Tall jamu filanan Sumayila Sise jamu sabanan Bubu Sise jamu naaninan Sise technologie min ye 4x4 d'a ma V8 min b'a bolo min ye o d'a ma ni e bɛ taa ni ne ye nin ye k'a bɛ t'i sigi f'a b'a bolo ni kɛ taa n'o tɛ ko Sogɛli ko kala Mayiga mais toi tu vas où danbe de tɛ e la quoi hali an ka kɛ Sogɛli ka bɔ ministeriya la bi e tɛ kɛ ministre fo ka diɲɛ wuli an ka kɛ Sogɛli u ka Sogɛli gɛn ka bɔ yen mais jɔn bɛ kɛ ministre ye jama jumɛn bɛ tugu e kɔ jɔn bɛ dalaka minɛ jɔn bɛ da e la ça veut dire que i b'i yɛrɛ kan fu comme a bɛ komi ni mɔgɔ tɛ sigi nɛgɛso kan nɛgɛso sirilen bɛ yiri la e tɛ sigi quoi k'u b'o pédale yandigi tɛ ka bɔ yen nɔ la e bɛ ten de quoi mɔgɔ dɔ taara ka nɛgɛso siri yiri la e ɲɛ tɛ nɛgɛso sirilen na a sirila ni juru min e ɲɛ t'o la e sigilen b'o kan dɔn ka tile ka sigi o kan k'o pédale tɛ ka bɔ yen nɔ la e bɛ taa min e kɛra o de ye quoi e tɛ taa yɔrɔ si
kana dan ka Asimi hasidiya, kana dan ka Faransi defa, kana dan ka Sogɛl Mankutu cɛ. Hali ni ninnu si tɛ bi, wallahi e tɛ don da la maliden si tɛ kɛ e fɛ. Wa maa si tɛ bo viser, maa si tɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye. Parce que Ala yɛrɛ de ye labila, Ala de ye halaki, e kɛra jugu sago de. Arasta Bakari, Arasta Jato, Boubou Sise ka kɔɲɔmuso. C'est fini pour toi le petit con. Tiɲɛ ka ɲi, hɔrɔnya ka ɲi, bilahi i y'a daminɛ cogo min na ni tun bɛ ten. Asimi filɛ place min na bilahi mɔgɔ tun bɛ Asimi boyi kɛ e bila ye. I y'a daminɛ cogo min na ni tun tora o sira kelen kan. Sogɛl filɛ yɔrɔ min na Sogɛl tun tɛ yen sɔrɔ, tun bɛ e bila ye. Mais i ma ɲi de. Amadu ye nin fɔ don min na ni bi cɛ m'o jaabi dɛ. N'a sigilen ɲin dɛ Sogɛl ma ɲi dɛ, a donna ta bɔra ta dɛ. Ni Faransi taara an bɛ sa dɛ, ni Faransi taara an bɛ tan dɛ, a donna ta bɔra ta. Olu ye wari de d'i ma k'u k'u défend. I b'olu ka baara de la. I tɛ se ka Faransi ka kojugu fɔ. Kunun e de ko Faransi ma ɲi, a video bɛ yen. I ye Faransi lagosi k'u ka produit boycotté. Olu ye wari d'i ma, i y'olu tɔgɔ bila. I bɛ ka lagosi an bɛɛ ɲɛna yan. O ye wari d'i ma, i ye gɛli datugu. Karim Keita taara Amérique sunkalo la, a bɛ ka cigarette min. I y'o photo ta ka na kuma o kan. Ko Karim Keita sunkalo la, a filɛ Amérique, a bɛ ka cigarette min, a bolo b'a ka kurusi kɔnɔ. O ye wari d'i ma. O kɔfɛ Karim Keita taara Espagne ka jɛnɛya kɛ ka porno tourner. I da ma maga o la. E bɛ taa min? Hɔrɔn siri juru a da la kan de. Cɛ i tɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ Maliyɛn bɛɛ kan. An bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ, bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la. Olu bɛ kule, sugu bɛ jɔ. Ni Sogɛl ɲɔgɔn tun b'aw ka kabila kɔnɔ, i tɛ bila contrôle la. Sogɛl bɛ ko mais Mali de ka di sa. E ni Ala na kɛ nin mɔgɔba sugu ninnu, nin bilakoro fara saba bɛ t'i sigi. Hôtel kɔnɔ Mɛsi b'a kungo la, Bubu ka kɔɲɔmuso. Faden sago, jugu sago, Ala jugu, asidi kɔrɔ bilalen mɔgɔ jugu, si jugu, mɔgɔ lankolon. Basa, jɛnɛyakɛla, walifuru sala. Fantanw ka, i y'a faamuya b'a la, politiciens ka sunguruba. Ni Bubu y'a digi yan fɛ, i bɛ k'a b'a gosi yan fɛ, Karim Keita b'a ta yan fɛ, nin bɛ tɛmɛ n'a ye yan fɛ. A kɛra komi samarakolon, a kɛra komi fila manani. Ni fiɲɛ taara n'a ye yɔrɔ min na a bɛ yen. Ne ko hɔrɔnya yɛrɛ la, est ce que i bɛ se k'i kun kɔrɔ ta kan? Mais ne walayi nin bɛ dɔrɔgu de ta quoi. Ni nin tun tɛ dɔrɔgu ta, n'a tun bɛ miiri a ka ko kɔrɔw la, bilahi a tun bɛ Mali bila quoi, walima a tun bɛ diɲɛ bila, a tun b'a yɛrɛ faga. Mais a bɛ dɔrɔgu de ta ka ne sigi. Mɛsi bɛ kunkolo na, a sigilen bɛ hôtel dɔ kɔnɔ, a bɛ ka dɔ fɔ Nuhun Togo fana ma. Nuhun Togo fana o ye place di o ma o don. E ta tɔ bɛ kɛ jɛlibadenya ye, ani ka nkalon da mɔgɔw la, ani k'i fa dugukolo k'o labila jamana wɛrɛ ye. E ta tɔ kɛra o de ye, mun barika b'e la? Hali n'e tagamana sɛfan ka tɛ ci. Wa e tɛna don da la fo ka diɲɛ wuli, hali n'a sara ka kunun, i tun bɛ cogo min na kunun, i tɛna o sɔrɔ tuguni. Ala de tun y'a d'i ma, Ala y'a minɛ i la. Ala y'i sɔn min, i ma sɔn in minɛ cogo dɔn. Ala ye fɛn bɛɛ kɛ mais i ma minɛ cogo dɔn. Jama min tun b'i kɔ Mali kɔnɔ, a tun tɛ Hayidara kɔ, a tun tɛ Diko kɔ, a tun tɛ mɔgɔ si kɔ. I bɛ k'a ko k'a b'i minɛ don min na, ko n'i bɔra Faransi 2017, k'a b'i don kaso la, jama min bɔra, o jama bɔra jɔn de kɔ Mali la, a tɛ yen. Mais i laban filɛ bi, a taara Allemagne o don, mɔgɔ 4 de taara a kunbɛn. Mais c'est fini, baara banna petit. Voilà, Sogɛl juguya dɛ. Dɔ fɔ Asimi ma, kana ninnu ka baara ɲuman fɔ dɛ. Bilahi hali ni ninnu tɛ yen bi, walahi ne bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ka tɛmɛ e kan. Hali ni ninnu tɛ yen bi, mɔgɔw bɛ da ne la ka tɛmɛ e kan. Toi tu vas où? Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya. Juguya dɔ bɔ a la, Ala bɛ hɛrɛ dɔɔni k'i ye. Mɔgɔw ka ɲuman fɔ dɔɔni, Ala bɛ k'i fɛ. Mais mɔgɔw ye ɲuman kɛ e t'o fɔ. E bɛ bɛɛ don contour la. Maliyɛndenw ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ ko, nin petini y'a bɛɛ juguya, a y'a bɛɛ hasidiya, a y'a bɛɛ lagosi. Maliyɛndenw kɛra mɔgɔ fɛ k'a fɔ karisa ye baara ɲuman kɛ bi, an k'a fo, an ka tɛgɛrɛ fɔ a ko, a bilala bɛɛ contour la. Wa ni mɔgɔ ma jɛ Mali kɔnɔ, n'u y'a laban ɲɔgɔn fɛ, ani mɔgɔ jɛra, u bɛɛ fara la, ani mɔgɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ kunun bi, hali u tɛ ji don ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ. A daminɛ Mali radio so bɛɛ tun b'a invité, DJ Masi ninnu tun b'a invité, Tasum Tarawele ninnu tun b'a tɔgɔ fɔ, e bɛ ninnu ye k'a tɔgɔ fɔ tuguni. Mɔgɔ ɲuman, mɔgɔba jumɛn bɛ Mali kɔnɔ min bɛ nin tɔgɔ bɔ a ta kɔnɔ? Sisan tellement que bɛɛ y'a viré, bɛɛ y'a bila, sisan a bɛ anw de kan. F'a b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ Asimi ninnu nɔfɛ,
mangan kolontila mun be asum na fa akambe a onde ma ou ben ou avec a dofo ben de ma eta matien il den flon il mode den flon hein mais c'est fini sogal toy hani sogal bora fanga la bi en tant que nakra ministre il faut ka dien wula be ministre sera de ta e wa gadu ko be to wa ko abaka sokono hani kra ministre le kelen de c'est fini ko ka dien na très hani kra ministre le kelen une seconde c'est had nakadu yo sogal ka fanga bla bi c'est fini abaka sera ta ma shoni ka ma bi mo ka ma mo fo ma foi abe continuer ka sera ministre be sera mi abe continuer ko ta bandaw te ne ka sera mutawan te ne ka sera ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ jugu ye maliyɛn den bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na bi faransi nana ko bɛ na anw dɛmɛ u ma se k'anw dɛmɛ u y'an ka jamana minɛ an na ka guerre civile lawuli an bolo ye o tɛ baara kɛ k'o kana fɔ o tɛ se ka mali kɛlɛ ban k'o kana fɔ olu yɛrɛ bɛ kidali mɛ maliyɛnw tɛ se ka taa kidali mɛ kana ko n ka i y'a faamuya b'a la n ka kana don ka n ka du kɔnɔ k'an bɔ n ka du kɔnɔ a ko n tɛ n ka du sɔrɔ tuguni o ye bingali walima o tɛ bingali ye hali ni mali avion ko k'a bɛ wuli ka taa kidali ni reçu tun mana mali kɔnɔ hali jihadisu minnu filɛ ka sa ni reçu tun mana mali kɔnɔ jihadisu minnu bɛ ka faga an ka sɔrɔsiw bolo sa bila hali u tun tɛ se k'olu faga tuma dɔ la u b'an ka sɔrɔsiw faga tuma dɔ la u bɛ civiliw faga kɔɲɔyɔrɔ la k'olu filila de foyi tɛ bɔ a la mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ anw na u tɛ sɔn ni ɲɔgɔn ka kɛ olu la mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ anw ka jamana la ni ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ olu la u ka jamana la i bɛ mɔgɔ lankolon dɔw de bila hali ni maliyɛnw yafara aw ma ala tɛ yafa aw ma hali ni maliyɛnw yafara aw ma bila aw tɛ don da la parce que a ye mali tɔɲɔ a ye mali janfa a ye jamana kɔnɔdenw janfa lagatɔ sigilen bɛ cogo e ni ala na kɛ san 53 a y'a lajɛ jogini de b'a la fini seerelenninw de b'a la cɛkɔrɔba san 50 bientôt a bɛ taa retraite la arasa jatɔ bubu ka kɔɲɔmuso bientôt a bɛ taa retraite la a y'a lajɛ duloki min b'a la bodini mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ sin t'a la sisan yɛrɛ a taara Messi fana de don quoi Messi bilahi ni sara nin tile fila la i bɛ taa jahanama kɔnɔ ni sara ka nin to i kunkolo la n ye n kali ala la ala ye Messi haramuya bɛɛ lajɛlen ba a dɔn ala ko Messi ye haramu ye siɲɛ 1000 ka segin k'a fɔ ka segin k'a fɔ ka segin k'a fɔ ko maa si kana Messi don maa si kana dɔ fara i kunsigi ka fɛn min t'i kunsigi ye e taara o don i kunkolo la a y'a sigilen ni lajɛ dɛ a bɛ bolo fɛri denya la Abidjan kɛrɛfɛ a y'a lajɛ Canada si a ka publication a ka page kan si ko sente mon ko kɛ tantɔ tu es sûr oui il y avait hein parce que là il s'agit maintenant d'une question non il y avait c'est comme il faut nyang tala moment yele moka non mais c'est vrai sympathisant sigi waati 800 euros de dira Abidjan ma k'a ka taa di Dani ma 800 euros bila a ye wari don muso ye weleli kɛ ko Dani k'a ye 800 euros di Abidjan ma k'a kana di ma sympathisant min sigira ko Abidjan ye wari di ma Dani ko ko wari ma se a ye Abidjan wele Abidjan ko tiɲɛ don ko muso ye 800 euros di Dani ko ko Abidjan ka nana ye kalo kelen Dani ma se k'a sɔrɔ fo Dani taara ka mobili kelen de minɛ a la ni ne ye nin den jugu ninnu sigilen lajɛ ko bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma i bɛ taa u ka sɛdɛrɛni min b'u bolo u ka jɛkuluni min b'u bolo i bɛ taa u ka kaye ta k'a yɛlɛma tan k'a yɛlɛma tan k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na i tɛ nin tɔgɔ ye a kɔnɔ a tɛ wari bɔ hali sɛdɛri kariti t'a bolo nin den nagasilen ninnu de sigilen filɛ k'olu b'u da don ko bɛ mɔgɔ baw buruja ko bɛ mɔgɔw fɛngɛ aw filɛ cɛkɔrɔba papa Darame ka du kɔnɔ san 3 cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ka taa yen kɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye sɔgɔma i bɛ kapɔti min tɔmɔ ye sɔgɔma i y'a faamuya b'a la yen u bɛ si yen de quoi k'a kɛ u bɛ komi wulu bilahi n'i taara cɛkɔrɔba ka du in kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min na Jalibugu la bilahi non mais kasa bɛ yen nɔ a ka bon hakili ma quoi ninnu de sigilen bɛ cɛkɔrɔba ka barika foyi tɛ ninnu na barika kisɛ kelen a tɛ ninnu na diɲɛ kɔnɔ yan n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn na de an bɛ Mali ko de la maa o maa man ni jɔn ni Malijɛ tɛ an bɛ buruja de o ta hali denmisɛn minnu bɛ Mali la u bɛ k'olu bagabaga ko bala ni cɛ o cɛ bala yɛrɛ ka video partage an bɛ plainte don i kama non mais n ko sɛdɛri banna pewu bilahi o bɛ k'ali denmisɛnninw bagabaga
ni cɛ o cɛ bala yɛrɛ ka video partage an bɛ plainte du kama a b'an fa nena a b'an ba nena aw ma foyi y'a la fɔlɔ wɔrɔnkolon a ye bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba ka du aw filɛ yɔrɔ min na kalo o kalo a bɛ bɛn 100 de ma 100 pendant 3 ans n'o o bɔra ka 40 na joli bɛ to joli bɛ to o bɛ ka su ni tile 40 de b'an bolo fo ka cɛ cɛkɔrɔba min bɛ n t'a dɔn Allemagne o taara cɔri nɔ wele f'a ka plateau sanfɛ yanni aw ka taa fɔ ko 40 bɛ aw bolo a tɛ taa du jɔ dɔrɔn ni du jɔra hali n'aw ma kuma mɔgɔw b'a ye ko nin ye aw yɛrɛ halala du ye ni kisɛ in jɔra de hali n'aw ma taa fɔ plateau sanfɛ ko 40 b'a bolo mɔgɔw b'a ka du ɲɛ quoi n'a ni 40 de ka kan n'a ni 50 de ka kan mɔgɔw b'a fɔ nin du in kɔni a valeur bɛ taa fɔ 300 la mais o ye dunu ni balan ta 40 yɛrɛ dɔ de bɛ ka bɔ a la o taara dugukolo min san o kɛra dugukolo suɲanen ye terrain sira mais wali nafolo faralen ɲɔgɔn kan k'olu bɛ pressé ka taa dugukolo san tellement que danga b'u kɔ o taara dugukolo san yɔrɔ min na a taara a bɛnna terrain boli sira de ma araye bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na o taara du san yen de faamaw nana ko yen tɛ du jɔyɔrɔ o y'a sɔrɔ o sipasema dilan k'u ka sipasema dilan k'u ka forage an ka forage kɛ 4 millions ye forage an k'o kɛ 4 millions ye ni 4 millions bɔra 40 a tɔ tora joli 36 a tɔ tora 36 sipasema min dilanna an k'o kɛ 4 ye a tɔ tora joli 20 dɔɔni mɔsɔ mun ye sipasema ni dingɛ sen olu tɛ sara wa bon o bɛ ka su ni tile ni 40 n bɛna kuma kelen fɔ aw ye dɛ a ye t'u ka video lamɛn dɛ o ka bolofɛri minnu bɛ k'o ye wari fara ɲɔgɔn kan yanni dugukolo ka san o y'a fɔ ko 44 de b'u bolo an ye lamɛn dɛ yanni dugukolo ka san ne y'a fɔ n ko n'o ye dugukolo san n ko dugukolo n ko a tɛ jɔ sisan yanni dugukolo ka san 44 de tun b'u bolo u taara dugukolo sannen kɔfɛ u bɔra tuguni ko économie b'u bolo ko wari b'u bolo ko million n t'a dɔn ko 40 bɛ yen tuguni ça veut dire k'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 80 yanni dugukolo ka san 40 tun bɛ yen o taara dugukolo san ni 40 ye dɔɔni tora o kɔfɛ u bɔra tuguni ko 40 wɛrɛ bɛ yen min ni dugukolo wari tɛ kelen ye i y'a faamuya b'a la ala tora a ka masaya la o don walasa ka nali min kɛra hôtel la u nana u sigi tuguni ko 41 de bɛ yen or que o ye dugukolo san yɔrɔ min na dugukolo ma kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye u yɛrɛ dabara de y'a fɔ k'u ka wari seginna ko dugukolo ma kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye mais ko dugukolo sanna mɔgɔ min bolo k'o tigiw ka wari segin n'o seginna ni 40 wɛrɛ tun bɛ yen ni 40 taara fara 40 kan joli 80 tɛ yan mais hali bi o bɛ 40 de la o don o ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a fɔ ko 40 de bɛ yen dugukolo wari seginna o taara fara 40 kan hali bi ça veut dire que paga de tɛ yen foyi tɛ yen 41 de bɛ yen faden sago ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya bulɔfu tɛ taa guerre la dɛ da baara tɛ ŋɔmi yira aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ni nin cɛkɔrɔba in hakɛ bɔra aw la san 3 aw b'a ka du kɔnɔ jɛniya mɔgɔ langolonya aw bɛ ka faso janfa yen nɔ aw bɛ ka décision lankolon ta cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ k'aw ka bɔ a ka du kɔnɔ a dɛsɛra aw la aw de bɛ n'aw sigi k'aw bɛ dɔ fɔ mɔgɔbaw ma mɔgɔ minnu b'u halala du kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka faso jɔ mun barika de bɛ aw la diɲɛ kɔnɔ n bɛ aw bila yan